Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma ya rabbal alamin. Alhamdulillah, al-yawm insyaallah sanastamiru fi dirasati kitabi al-Arabiyyah baina yadaik. Al-kitab al-thani al-wahdah al-thaniyah ad-dars al-thamin asyar. Sahih? Ya. Thamin asyar ya, Bu Siti. Oke. Anwa'ut tarwih. Anwa'ut tarwih. الوحدة الثانية. At-tarwihu 'ani nafsi. Al-an sanaqra'u an-nassa bi'unwan anwa'ut tarwih. طيب قبل أن نبدأ القراءة كالعادة يا سيدة إنang ماذا نرى في الصورة الأولى ماذا نرى ماذا في الصورة الأولى سيدة إنang Ar-rajulu yaqra'u fi fil bustan. As-surah al-a'la yang di atas al-syashah. Tulisan. Gambar yang di atas di layar. Astagfirullah. Saya ngelihatnya di buku. Ar-rajulu yumarisu riyadhah. Nah, sahih. Ar-rajulu yumarisu riyadhah. Huwa yajri. Yumkin fi sabah ya Bu Inang. Naam. Yajri fi sabah. Naam, sahih. Sayyidah Fina, mada fi surah as-saniyah? Yaqra'ur rajul yaqra'ur rajul atau ar-rajulu yaqra'ul kitab. Yaqra'ur rajulu al-kitab. Fi ain? Fil bustan. Nah, fil bustan atau fil hadiqah. Ya. Bustan atau fil hadiqah. Wa ar-rajulan madza yaf'alan? Limadza ar-rajul awal yumarisu riyadah wa limadza ar-rajul tsani yaqra'u al-kitab? Ya Sayyidah Aulia. Madza yaf'alan? Sayyidah Aulia. Ininya rusak lagi kayaknya headsetnya. Afwan Ustaz Karir. Nah, madza yaf'alan? Hadani ar-rajulan madza yaf'alan? Limadza huma yajri au yaqra'u al-kitab? Limadza? Ar-rajul awal yajri li yurawih nafsihi wa aidan ar-rajul tsani yaqra'ul kitab li yurawih nafsihi binisbati ila
nafsu apa nafsihi gimana sih? Kaifa? Bitoriko bitorik bitoriki nafsihi bitoriko nafsihi mah gimana sih? Baik. Ar-rajulan huma Yurawih. yaf'alani nafsal ansyitah. Huma yurawiha an nafsihima bitariqah mukhtalifah. Ar-rajulul awal yumaris riyadah, ar-rajulul tsani yaqra'u al-kitab. Nah, baik. Idzan sanabda bi al-asilah al-awwal, hal turawihu an nafsika ahyanan wa kaifa? Ya Sayyidah Erni, hal turawihin an nafsiki ahyanan? Ahyanan umarisu riyadhah au aqra kitab. Li litarwih ya Sayyidah, Litarwih anti tumarisin ar-riyadah wa taqra'in al-kitab. Dengan berolahraga dan membaca buku. Tarwihnya dengan olahraga dan membaca buku. Naam Ustaz, litarwih nafsi. Ayya riyadatin tumarisin atau tufaddilin. Ar-riyadhatu senam itu apa Ustaz? Senam ya. Aerobik zumba. Aerobik. Mungkin jumba, riyadah, jumbaz. Senam ya, riyadah. Wa Sayyidah Betty, halil qira'atu naw'un min anwa'it tarwih? Naam, al-qiraah naun min nau'il min anwa'it tarwih. Nah, ini jawabannya gampang ya, karena pertanyaannya hal ya. Al-ijabah sahlah di anna aswal bi hal. Al-ijabah na'am au la. La. Na'am sahih. Baik. Sayyidah Siti, halit tarwihu mufidun? Naam. At-tarwih mufidun kulluha? Kullu tarwih mufid? Al-qiraah. Hal apakah at-tarwih? Tarwih itu bisa berupa rekreasi ya, atau refreshing. Dan refreshing orang-orang itu beda-beda ya. Ada yang olahraga, ada yang baca, dan lain-lain sebagainya. Apakah tarawih itu mufidun, bermanfaat ya Sayyidah Siti? Naam, at-tarwihu mufidun. Mufidun. Naam, at-tarwih mufidun. Mufidun. Suma Sayyidah Aini, mata yakunu tarwih ghaira mufid? Ida kana marid Ustaz. Manil marid? Ida kana marid au masyghul. Au masyghul. At-tarwih ghaira mufid. At-tarwih yakun ghaira mufid idza kana
al-hadaf min at-tarwih qatl al-waqti faqat. Ya. Huna mawjud huna. Idza kana al-hadaf faqat qatl al-waqti fa hadha ghairu mufid. Nah. Tayyib, Sayyidah ini Sayyidah Rina. Tafadhali iqra'i awalan min huna. Anwa'ut tarwih, macam-macam rekreasi. Wa tarjim, Ustaz? Faqat mujarrad al-qira'ah. Al-qira'ah. Anwa'ut tarwih. Yumarisun nasu ba'dal ansyitah litarwihi anin nafs. Wa yatlubun nasu at-tarwiha ba'da ana'il amal. Awid dirasah. Fal-amalul ladzi ya'malu kathiran yahtaj. Fal-amilul ladzi ya'malu kathiran yahtaju ila tarwih. Wa talibul ladzi yadrusu kathiran yahtaju ila tarwih. Wa tarwihu mufidun lil aqli wal jism. Wa laysal hadaf minat tarwih qatlal waqt. Wa innamal hadaf qada'ul waqti fi ansyitah mufidah. Syukran nak ya Sayyidah Rina. Yumarisun nasu ba'dal ansyitah. Orang-orang melakukan beberapa kegiatan al-ansyitah, kegiatan atau aktivitas ansyitah. Ma mufradu al-ansyitah ya Sayyidah Inang? Nasyota. Nasyat, sahih. Nasyat. Nasyat jamuhu al-ansyitah. Al-ansyitah. Nasyat. Aktivitas ya. Bil alif, Ustaz. Naam. Mungkin pernah dengar nasyid ya, nasyid, rajin. Hadihi usratun nasyidah. Ini keluarga yang rajin. Nasyid. Nasyat, ansyitah. Limadha yumarisun nas ba'dal ansyitah? Ya Sayyidah Fina. Limadha yumarisun nas ba'dal ansyitah? Litarwihi anin nafsi. Naam. Sahih. Litarwihi anin nafsi. Litarwihi anin nafsi. Untuk merefresh jiwa mereka. Ya. Jadi melakukan kegiatan itu untuk merefresh sesuatu yang berulang itu akan menimbulkan kebosanan. Yusabbibu al-malal. Ya mungkin atap. Lelah, capek. Mata yatubun nas at-tarwih. Ya Sayyidah Aulia. Di madhab, Ustaz. Mata yatubun nas au yahtajun nas at-tarwih. Pada ana'il amal awid dirasa. Nah, ba'da ana'il amal awid dirasa. Ma ma'na ana'il amal? Kerja keras. Kathiratul amal. Wa ta'ab. Ba'da ana'il amal. Setelah capek bekerja. Awid dirasa atau capek belajar. Ya, jadi ada dia capek belajar atau dia capek bekerja, dia butuh rehat sejenak dia, rehat sejenak. Wa yatubun nasu tarwih ba'da ana'il amal. Wa dirasa. Ma jam'u al-amal ya Sayyidah Aulia. Al-amal. Wala. Al-amal.
A'mal. Naam, al-a'mal. Al-a'mal. Baik. Al-amilu alladhi ya'malu katsiran yahtaju ila tarwih. Al-amil, amil itu orang yang bekerja. Ya. Al-amil, ma jamu al-amil, Sayyidah Erni? Amilun. Naam, al-amilun. Ada lagi? Satu lagi? Amilun. Al-ummal. Mal. Bedanya itu al-amilun ya'malu khalfa al-maktab. Al-ummal ya'malu biquwwatihim. Mungkin buruh ya kali ya. Ummal itu kerja keras, kerja kasar ya. Lebih ke situ. Nah, amil juga bisa berarti yang ini ya, mustahik zakat. Mustahik zakat ya. Al-amiluna 'alaiha. Wal-amilina 'alaiha. Alladhi ya'malu katsiran yahtaju ila tarwih. At-talib alladhi yadrusu katsiran yahtaju ila tarwih. Wa tarwihu mufidun lil aqli wal jismi. Idzan idza nahtaju ila tarwih wa laysa at-tarwih syai'un ghairu mufid. Walakin at-tarwih yakun mufid lil aqli wal jismi. Masalan, hadhi fi surah al-ula yumarisu ar-riyadah. Ar-riyadah mufid lil aqli atau lil jismi ya Sayyidah Betty? Cari Ustaz apa? Baik. At-tarwih mufidun lil aqli wal jismi. Naam. Naam. Nah, fi suratil ula yumarisu ar-riyadah. Hal hadhihi mumarasah mufidun lil aqli au lil jismi? Mufidun lil jismi. Lil jismi. Amma al-qiraah? Al-qiraah mufidun lil aqli. Naam, sahih. Jadi berguna itu atau bermanfaat itu bisa untuk jasmani atau untuk akal, untuk pikiran kita. Walaisal hadafu minat tarwih qatal waqti. Hadaf itu hadaf tujuan. Jamaknya al-ahdaf. Hadaf al-ahdaf. Walaisal hadaf bukanlah tujuan minat tarwih, dari tarwih itu qatal waqti. Itu bukan untuk menghabiskan waktu begitu aja gitu. Bukan menghabiskan waktu lalu begitu aja dengan tarwih, tapi dia harus memiliki manfaat baik untuk akal atau untuk jism. Wa innama al-hadafu qada'ul waqti fi ansyitatin mufidah. Ini yang perlu digarisbawahi ya. Jadi qada'ul waqti fi ansyitatin mufidah. Tafadhali ya Sayyidah Siti iqra'i litarwihi. Tunggu. Litarwihi suwarun kasiratun minha al-qira'ah wa mumarasatu riyadah was-safar wa qada'ul waqti fil hadithah au ala syati wa al-abul hasub wa aqamahu Wa iqamatul mukhayyimat khayyamat wa iqamatul mukhayyamat wasoidus samak wa ziyaratul wa ziyaratul matahif. Naam.
wa ziyaratul matahif. Baik. Litarwih suwarun katsiratun. Jadi tarwih itu memiliki banyak bentuk. Jadi tidak hanya dua saja seperti di gambar ini hanya contoh ya. Al-misal faqat. Walakin litarwih suwarun katsirah. Minha di antaranya minha al-awal al-qiraah membaca, wa mumarasatur riyadhah berolahraga, wasafar traveling, qadaul waqti fil hadiqah bersantai-santai di taman lah gitu ya, menghabiskan waktu di taman, au ala syati atau di pantai, wal abul hasub atau bermain komputer. Al-ab ini jamak dari Mau. laibun nih, permainan komputer, games ya, games bahasa Inggrisnya games, computer games. Wa iqamatul mukhayyamat atau juga bisa camping atau berkemah. Wa sayyidu samak bisa mancing. Wa ziyaratul matahif dan mengunjungi al-matahif, jam'u min mathaf, mengunjungi museum-museum. Jadi suwarun katsirah, jadi banyak ya. Jadi tidak hanya satu dua tapi banyak bentuknya. Di mana setelah tarwih itu nanti mufid untuk jiwa kita, sehingga setelah bekerja yang banyak, belajar yang banyak, lelah, letih, setelah refreshing kembali segar lagi dan kembali bisa beraktivitas lagi gitu dengan segar. Seperti itu. Tafadhali ya Sayyidah Aini, yufaddilu katsirun. Yufaddilu katsirun minan nas al-qira'ah fa fiha fa'idatun wa mut'atun. Fal insan yuwarrihu 'an nafsihi bi qira'atil qisasi wa syi'r wal kutubil mufidah. Wa min at-tarwih al-mufidah mumarasatur riyadah. Di anna al-Islam yad'u ila al-quwwah, qala Rasul al-mu'minul qawiyyul khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minin dhaif. Wa fi kulli khairin wa fi kulli khairun wa fi kullin khairun. Wa kana al-muslimun yumarisuna riyadhah. Qala al-Umar bin al-Khattab qala Umar bin al-Khattab alimu auladakum as-sibaha war-rimayah wa rukubal khayl. Yufaddilu katsirun minan nas al-qira'ah. Yufaddilu, yuhibbu aksar. Yufaddilu lebih, prefer, bahasa Inggris prefer. Lebih Mengutamakan. Lebih senang gitu ya. Banyak orang itu lebih senang membaca. Yufaddilu katsirun minan nas al-qira'ah. Sayyidah Rina, manil fa'il fi hadhihi al-jumlah yufaddilu katsirun minan nasi al-qira'ah. Iya. Al-fa'il Anas. Fa'il Anas. La laisa an-nas. Oh. Yufaddilu fi'il ya. Yufaddilu fi'il. As-su'alu al-fa'il. Fa'ilnya yang mana? Bu Rina belajar nahwu kan ya? Ya, apa Ustaz? Dia di pernah tapi ya, maksud saya. Iya Ustaz. Nah. Fa'ilnya yang marfu, yaitu katsirun. Oh. Ya. Fadhilu katsirun. Maf'ul bihnya yang minan nas. Al-qira'ah. Oh, maf'ul bihnya al-qira'ah. Nah, al-qira'ah. Ya, enggak apa-apa. Yufaddilu katsirun minan nas al-qira'ah.
Limada yufaddilu al-qira'ah ya Sayyidah Inang? Fihima, mana tadi tulisannya? Li'anna al-qira'ah Fihima faidatun wa mat'afun. Fihima faidah wa mat'af. yadullu Wa ala madha? Hima. Kok hima ya? Fafiha Oh, astagfirullah. laisa Fafi- fihima. Fiha. Iya. Fafiha faidatun wa mut'af. Mut'af, mut'ah. Astagfirullah. Salah-salah bacanya Ustaz. Hal ladaiki kitab? Naam Ustaz. Tapi kenapa bacanya salah ya? Padahal baca Fafiha faidatun wa mut'ah. wa mut'ah. Ma makna mut'ah? Muti. Saya belum cari ini Ustaz. Nikah mut'ah. Senang. Nikah mut'ah. Hmm. Apa nikah mut'ah? Nikah mut'ah itu waktu sebentar, waktu tertentu gitu. Nikah senang-senang. Ya, mut'ah itu senang. Oh. Kesenangan. Senang sama senang. Dalam gitu. waktu terbatas, setelah itu bebas. Tapi haram ya, haram. Al-qira'ah, fafiha, kembali ke al-qira'ah. Fil qira'ah, faidatun wa mut'ah. Faidah, manfaat, wa mut'ah, dan kesenangan. Taban hadhihi al-faidah wa mut'ah faqat liman yuhibbu al-qira'ah. Amma alladzi la yuhibbu laisa mut'ah lahu. Ya. Fal insanu yurawihu an nafsihi bi qira'atil qisas. Al-qisas jam'un au mufrad ya Sayyidah Fina? Jam'un. Sayyidah Fina. Oh, Fina. Kisos ya Ustaz, jamun. Ma mufraduha? Itu dia. Apa ini? Kosos bukan. Bener nggak? Kisah. Oh iya. Jadi kisah, bahasa Indonesia jadi kisah. Kisah. Wasy'ari ma makna asy-syi'ri? Syair. Amma sya'ri ma makna asy-sya'ri? Ya Sayyidah Aulia. Rambut. Naam, sahih. Asy-sya'ri rambut. Jadi bacanya juga harus ini ya. Kalau baca wasy'ari dan rambut nggak nyambung. Wasy'ari syair. Wal kutub buku jamak dari kitab, al-mufidah yang bermanfaat. Wa min at-tarawih al-mufid, contoh dari tarawih yang bermanfaat itu mumarasatur riyadhah, berolahraga. Ya al-Islam yad'u ila quwwah, karena Islam yad'u mengajak ya. Menyerukan, mengajak kepada kekuatan, kuat. Qala Rasulu sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu al-qawiyyu. Al-qawiyyu huna jadi apa ya Sayyidah Aulia? Fa'il bukan. Ini apa? Belum belajar ya? Udah pernah cuma nasi. Tapi ini sifat. Pada baru kan ya? Oh. Sifat dari mukmin. Makanya penerjemahannya al-mu'minul qawiyyu, mukmin yang kuat. Jadi untuk kata sifat
diterjemahkannya itu bahasa Indonesia dengan kata yang. Kalau ada kata yangnya berarti itu sifat. Al-mu'minul qawiyyu, mu'min yang kuat, khairun, lebih baik, khairun lebih baik. Wa ahabbu, lebih dicintai. Ilallah, oleh Allah. Minal mu'minil dhaif, dari atau ketimbang mu'min yang lemah. Tapi Rasulullah menegaskan ya, wa fi kullin khairun. Kullin di sini ada tanwin, namanya tanwin iwad, tanwin pengganti. Ada kata yang dihilangkan sehingga ini harusnya dia idhofah, tapi dia dihilangkan katanya, kemudian digantikan jadi tanwin. Makanya disebut wa fi kullin. Maksudnya di kulli al-mu'minul qawi sama al-mu'min al-dhaif. Di keduanya gitu ya. Wa fi kullin, masing-masing keduanya itu khairun, ada kebaikan. Cuma yang kuat lebih baik, tapi keduanya juga ada kebaikan gitu. Maka al-muslimuna yumarisuna riyadhah. Dan orang-orang Islam sejak dulu sudah berolahraga. Apa dalilnya? Pada Umar bin Khattab, "Allimu auladakum as-sibahah wa rimayata wa rukubal khail." Alimu, ajarkan oleh kalian, auladakum, anak-anak kalian. Aulad jam'u min kalimah madza ya Sayyidah Erni? Sayyidah Erni, Apa Ustaz? Karir Ustaz. aulad jam'u min madza? Oh, Aulad. Ibnu. Ibnu abna. Ibnu ab. Oh, iya. Walid. Waladun. Waladun. Walid atau walad? Walid atau walad? Walad. Walad. Walad ya. Mawalid apa walid? Walid orang tua ya. Bapak. Kalau walidah? Walidah. Ibu. Ibu. Walad? Walad anak-anak. Walad anak satu. Anak satu. Jamaknya aulad. Aulad. Alimu auladakum. Ajarkanlah oleh kalian, anak-anak kalian. Apa yang diajarkan? As-sibahah, berenang, warimayata, memanah, warukubal khail, menunggang kuda. Jadi ini dari Umar bin Khattab, bukan sabda Nabi ya. Dan uniknya as-sibahah ya. Kenapa as-sibahah? Warogma fi as-Saudiyah atau fi al-fil Madinah laisa hunaka bahrun. Ya. Nggak ada laut ya di sana. Adanya di pinggiran kan. Kalau Madinah kan ya, benar nggak? Tapi Umar bin Khattab menyerukan alimu auladakum as-sibahah. Baik, Hamin soal ya hadza nas. Yang terpenting dari qiraah ini adalah antuna memahami yang antuna baca. Antuna tafhamna ma qara'tunna minan nas. Idza kana hunaka al-kalimah gharibah fas'alna. Ada yang kelewat nggak? Yang belum dijelaskan? Kalau Tapi kalau nggak ada, kita ke latihan, kita akan mengetahui pemahaman kita dari latihan itu ya. Kita beneran paham. Jadi inti qiraah itu paham. Ada dua ya.
Manakah itsnan, hadafan itsnan. Dua tujuan. Al-awwal al-qiraah as-sahihah. Bacanya benar. Misalkan kayak tadi masalah harokat ya. Itu enggak salah baca. Wasyiri itu enggak salah gitu. Qiraahnya benar. Yang kedua, fahmul makru. Memahami apa yang dibaca. Jadi ketika baca ini, maksudnya ini. Maksudnya kenapa sih orang berolahraga? Hunaka mufidun lil jismi. Dimana qiraah hunaka mufidun lil aqli wa mut'ah wa faidah, seperti itu. Jadi ada dua. Oke. Al-an Sayyidah Betty. Iqra'i as-soal awalan al-amr. At-tadribul awal. Du alamatus sahih au khata baina qausain thumma sahih lil khata. Raqam awal at-tarwihu anin nafsi nau'un min anwa'i riyadhah. Naam. Sahih. At-tarwihu anin nafsi nau'un min anwa'i riyadhah. Ma huwa a'am? Apa yang lebih luas itu apa? Tarwih yang lebih luas atau riyadhah yang lebih luas? Tarwih, at-tarwih. Tarwih kan yang lebih luas kan? Iya, nah. Gimana? Khata. Khata ya. As-sahih. At-tarwihu suwarun katsirun. Wariyadhah min anwa'iha. Nah, jadi dia terbolak gitu ya. Kalau di sini di jawabannya itu huwa nasyat. Jadi salah satu kegiatan aja. Kalau olahraga itu salah satu kegiatan dari tarwih. Baik. Sama Sayyidah Siti. Ifnain. Ya. Kulut tolabi At-tullab. Kulut tulabi yahtajuna ila tarwih. Artinya apa Bu Siti? Kulut tullabi yahtajuna ila tarwih. Setiap pelajar membutuhkan untuk rekreasi. Membutuhkan rekreasi. Nah. Sahih amla? Sahih. 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 Hal kulut tulab? Kalau tulab yang males-malesan butuh rekreasi nggak? Tergantung ininya ya, mau atau tidaknya. Tidak semua. Finas ya, finas wajadna al-jumlah mana? Cara buka ini halaman. Memberi finas ya. Fal-amilu alladhi ya'malu katsiran yahtaju ila tarwih. Wat-talibu alladhi yadrusu katsiran yahtaju ila tarwih. Alladhi yadrusu katsiran. Ya. Fi shafi tsani, di baris kedua. Iya. Wat-talibul ladzi yadrusu katsiran. Yadrusu katsiran. Jadi laisa kullab tullab. Tulab. Enggak semua pelajar, tapi hanya yang yadrusu katsiran yang butuh. Nah, sama Sayyidah Aini.
Tapi belajar. Tarwih huwa qatrul waqti. Minum obatnya. Yang hilangin sakit. As-sahih As-sahih at-tarwih huwa qada'ul waqtil mufidah. fi ansyitatin qada'ul waqti fi ansyitatin Qada'il waqti fi ansyitatil mufidah. Fi ansyitatin mufidah. Jadi bukan qada'ul waqti, tapi qada'ul waqti fi ansyitatin mufidah, dalam kegiatan yang bermanfaat. Thumma Sayyidah Rina. Al-abu al-hasub fiha tarwih anin nafs. Sahih. 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 Ma mufrad al-'ab? La'ib Ustaz. Atau lu'bah ya, bisa juga lu'bah. Lu'bah. Game. Nah. Sama Sayyidah Inang. Al-khams ya Ustaz. Khamsah. Fil qira'ah fa'idatul lil aqli wal jism. Khoto. As-sahih. As-sahih fa'idatun lil aqli faqat. Masya Allah. Nanti fahimti jahidan. Baik. Sayyidah Fina. At-tadribu tsani. At-tadribu tsani ajib biikhtisari amma yali. Limada yumarisun nasu ba'dal ansyitah tarwihi anin nafsi. Tarwihi anin nafsi. Naam. Sayyidah Aulia. Mata yatlubun nasu tarwih pada ana'il amal awid dirasah. Ba'da intahil amal atau ana'il amal awid dirasah. Naam. Sayyidah Erni. Mal hadafu minat tarwih qada'ul waqti fi ansyitatin mufidatin. Al-hadaf qada'ul waqti fi ansyitatin mufidah. Sayyidah Betty. Ma suwarut tarwih mufid al-qira'ah wa mumarasati riyadhah. Naam. Wahid marrah. Wahid akhar. Naam. Wasafar wa qada'il waqti fil hadiqah awil syafiyah. Naam, sahih. Naam. Thumma khamsah Sayyidah Siti. Ya. Manis syahsuladi yahtaju ila tarwi ya'mal kasiron wa yadrusu kasiron. At-talib al-amil. At-talib wal al-amil. At-talib ya'mal aw yadrus. At-talib yadrus. Yadrus katiran. Al-amil. Al-amil ya'mal kasiron. Sahih. At-talib yadrus aw al-amil ya'mal kasiran. Sahih ya Sayyidah Siti. Baik. Mufradat. At-tadribul awal sil sambungkan. Silaturahim, ya kan? Sambungkan, menyambung tali rahim. Silaturahim dari kata situ. Sil bainal kalimatain, sambungkan, hubungkan antara dua kalimat.
Ya. Allatain ta'tiyan ma'an. Tsumma sta'milhuma fil jumlatin min insyaik. Jadi dari sini cara nomor satu nih, suit apa? Jadi dia kalau misalkan kita belajar nahwu, ini mudhaf, ya. Di kolom pertama ini mudhaf, yang kedua ini mudhaf ilaih. Yang mana nih? Terus setelah itu bikin kalimat dari idhofah tersebut, gitu. Ya, time ya. Coba sekarang kita coba di Sayyidah Aini, pada Sayyidah Siti. Soidus samak. Nah, Sayyidus Samak, al-jumlah. Muhammadun soidus samaki fil bahri. Kurang fiil. Fiilnya bukan soidu, Ustaz. Sayyidus Samak itu idhofah. Idhofah terdiri dari dua isim. Isim pertama mudhaf, isim kedua mudhafun ilaih. Jadi dua-duanya ini isim. Muhammadun ya'mal soidus samaki fin nahar. Di siang hari. Di siang hari. Di siang hari. Fin nahar. Fin nahar. Fil bahar. Sungai nahar kan Ustaz? Ini sih. Fin nahar atau fin nahri? Fin nahri. Kalau an-nahar siang. Kalau an-nahr sungai. Fin nahri sungai, di sungai. Fin nahri. Ya. Baik. Muhammadun ya mungkin ya'malu soidas samaki fin nahri. Ya, au ala nahri. Au ala syati nahri. Ya. Tergantung sih ya. Kalau tapi tidak mungkin di dalam sungai kan. Laisa fin nahri, tapi ala nahri. Atau ala syati, di tepi ala syati nahri. Di tepi sungai. Ya kan? Baik. Sama Sayyidah Rina. Isnain. Aisyatu qiraatul kutubi fil maktabah. Baik. Qiraatul kutub. Al-kalimah al-jumlah. Aisyatu qiraatul kutubi fil maktabah. Itu artinya gimana? Aisyah membaca buku-buku di perpustakaan, Ustaz. Baik. Jadi ini idhofah ya. Dua-duanya ini isim. Qiraatul kutub berarti membaca buku. Tapi dia dalam bentuk isim ya. Jadi kalau misalkan Aisyah tuh qiraatul kutub. Aisyah adalah membaca buku. Itu bahasa terjemahannya itu. Jadi Aisyah perlu dihubungkan dengan fiil kalau mau dijadikan jumlah fi'liyah. Taqra'u Ustaz. Aisyah taqra'u. Kalau taqra'u pun masih kurang ini ya. Kurang pas ya. Misalkan Aisyah taqra'u qiraatul kutub. Aisyah membaca buku. Nah kan ya kan qiraatul kutub ini jadi membaca buku nih, membaca buku. Misalkan kalimat gampang ya. Ini dijadiin aja qiraah kutub ini sebagai mubtada'nya. Atau dia sebagai maf'ulun bihnya supaya lebih gampang. Misalkan Aisyah tuhibbu qiraatal kutubi fil maktabah. Itu lebih pas. Aisyah suka membaca buku di perpustakaan.
Jadi dia bukan membaca, dia tidak membutuhkan fiil membaca lagi, tapi dia membutuhkan fiil yang lain, misalkan seperti suka membaca buku gitu. Nah, Ustaz. Bisa diberikan contoh lain nggak yang kalau aku tuh? Kalau tufadilu, Maaf. tuf, Aisyah tufadilu, Ustaz. Mm-mm. Tufadilu qiraatul kutubi Nah, fil maktabah. tufaddilu fiil qiraahnya menjadi maf'ulun bih. Jadi qiraata. Qiraata. Tufaddilu Aisyatu Aisyah. Tufadilu Aisyatu qiraatal kutubi hmm, fil maktabah. ya, seperti itu ya. Jadi cara membuat Nah, Ustaz. jumlahnya. Kemudian Sayyidah Inang, rukub. Rukubul khair. Rukubul khair. Jumlah Yumarisu Ahmad rukubul khair fil fina. habis fiil, fa'il, maf'ul bih. Maf'ul bihnya mansub. Yumarisu Ahmadu. Yumarisu Ahmadu rukubul khair. Nah, itu jadi mansub karena dia objek maf'ul bih. Rukubal. Gitu. Nah, Yumarisu Ahmad rukubal khaili fil fina'i. Apa ala fina'i? Fi apa ala Ustaz? tapi kalau fina itu kan halaman ya, Iya. nggak kekecilan, Bu. Punyanya itu. Tapi Nyari fil mar'ab, Bu. nyari lapangan apa tadi ya gitu. Mar'ab. Oke. Oh iya. Tadi mau mal'ab tapi takut salah. Oh iya. Ya. Lebih luas mar'ab. Ahmadu rukubal khail fil mal'ab. Nah, fil mar'ab. Nggak apa-apa, fil mar'ab. Insyaallah. Sayyidah Fina. Qatlul waqti. Al-jumlah. La'iba. Al-abu. Ya Ustaz. Seharian itu apa Ustaz bahasa Arabnya? Gimana? Seharian. Kulla yaum. Bukan ya Ustaz? Tawal al-yaum atau tiwal al-yaum. La'iba. Al-abu tawalal yaum qatlul waqti. Bisa nggak kayak gitu, Ustaz? La'iba kan fi'il ya? Iya. Gimana sih? Bikin jumlah ya? Oh, nggak harus ini ya, Ustaz? Nggak, maksudnya fa'ilnya siapa? Permainan. Nah, itu maksudnya permainan. Apa Ustaz permainan tuh? Al-abu kan, Ustaz? Coba diulang. Enggak, kalau al-abu itu yang main gini. Gimana Al-abu ya? itu kan permainan. Ya. Apakah permainan itu memainkan dirinya sendiri? Bahasa ininya susah nyari game apa Ustaz? Nggak, game itu kan tadi udah kan al-ab. Al-ab ya. Al-abul hasub itu games. Tapi yang bermain itu siapa gitu? Yang bermain siapa? Oh iya. Kan dia memainkan dirinya sendiri. Iya ya. Berarti ada orangnya ya. La'iba bermain. Siapa yang bermain? Misalnya la'iba Muhammadun. Misalkan pelajar lah. Kan tadi kan ada belajar. La'iba tolibu. La'iba tolibu. Tawalal yaum. Yang dimainkan apa?
Iya ya tadi lupa. Oh, al-aba. Gitu kan, Ustaz. Al-abal hasub. Hasub. eh, apa Ustaz? Awalal yaum. Oh, qatlul waqti. Gitu, Ustaz. Nah, itu Jangan masih kurang pas, masih kurang pas. Jadi pelajar itu bermain permainan komputer, waktu bermain games komputer sepanjang waktu, sepanjang hari membunuh waktu. Mm-mm. Masih Nggak ada yang enak. kurang. Jadi itu bisa ditambahkan untuk Oh, nah, liqatlil wakti. qatlil waqti. Tapi Nah, nggak kayak gini jadi salah. jadi la'ibat thalibu al-'abal hasubi liqatlil wakti. Baru Betul. pas. Diulang. La'ibat talibu al-aba al-aba apa tadi? Al-aba tawalal yaum liqatlil waqti. Al-'abal hasub. Al-abal hasub liqatlil waqti. Nah, ya itu lebih bagus. Jadi qatlul waktinya dia nggak berdiri sendiri karena dia nggak bisa jadi khobar. Karena kan itu jumlah fi'liyah, nggak bisa jadi khobar. Dia jadinya keterangan pakai kata li, jadi maf'ul li ajli. Baik, Ustaz. Baik. Kemudian Sayyidah Aulia. Terakhir. Mumarasatu riyadhah. Nah, Mumarasatu riyadhah muhimmah jiddan li tarwihil jismi. nah, tarwihi Al-jismi. al-jismi. Masih ini ya. At-tarwih anin nafsi. Atau At-tarwih anin nafsi. li tarwihi jismina. Tambahin fa'il. Atau mufidun lil jismi gitu. Mumarasatu riyadati mufidun li tarwihil jismi. Mufidun li tarwihi anin nafsi. Li tarwihil nafsi. Atau mumarasatu riyadhah naw'un min anwa'it tarwih. Nah, ahsan. Ya, itu lebih bagus. Naon min anwa'it tarwih. Nah, itu yang terakhir ya, Sayyidah Aulia ya. Baik, at-tadrib tsani aldif kalimatain munasibatain ila kulli majmu'ah. Aldif, tambahkan dua kata yang berhubungan gitu ya dengan majmu'ah. Majmu'ah itu grup atau kelompok kata. Misalkan kata pertama tentang ad-dirasah. Madza fid dirasah? Hunaka al-ulum, hunaka al-tib. Terus apa lagi? Kita ada dua lagi. At-tarwih. Anwa'ut tarwih, as-safar, al-qiraah. Terus apa lagi? Dua lagi apa? Begitu selanjutnya. Jadi ada kelompok-kelompok kata. Nah, Antuna menambahkan dua kata. Ya, aldif kalimatain. Munasibatain. Yang cocok. Untuk kelompok ini ad-dirasah apa? Baik. Lanjut ke Bu Erni. Kelompok pertama. Ad-dirasah, al-ulum, at-tib, Itu. Apa lagi? sejarah itu apa ya Ustaz? Apa bahasa Arab sejarah? At-tarikh. At-tarikh. Bisa. Apa lagi?
Ini nama-nama fakultas sih, kalau ini lebih gampang nama-nama fakultas. Satu lagi Bu Erni. Ekonomi. Gak hafal. Tuh. Ini ada di AB 1A atau 1B ya, tentang Mihan ini, atau aktif ya. Adirosa ya, Adirosa ada di Adirosa ya. Al-ulum, Atib, Handasa, At-Tamrid, terus At-Tayaran ini ya. Taip, nggak apa-apa, Bu Erni. Yang kedua, Bu Betty, At-Tarwih. Ini gampang nih, karena sudah baru aja dibahas. As-safar, at-tarwih, as-safar, al-qira'ah, sayyidus tamak, al-abdul hasub. Nah, cukup 2 aja. Kemudian Bu Aini, bukan. Bu Siti, apa Bu Siti? Al-waqt, sa'ah, sana, al-yaum, usbu. Naam, yaum, usbu, ya. Baik. Kam yauman fil usbu, ya Sayyidah Siti? Sab'ah yaum. Sab'atu Sab'atu yauman. ayyam. Ayam. Jamak ya, pakai jamak. Jangan lupa. Baik. Ar-Riyadhah, Sayyidah ini. Ar-Riyadhah, As-Sibahah, Ar-Rimayah, Rukubal Khayl, wa Yajri. Laisa yajri. Yajri itu fiilnya. Al-jaryu. Jaro Yajri, Jaro. Itu fiilnya. Fiilnya. Kan as-sibahah juga kan bukan yasbah, tapi as-sibahah. Kita cari masdarnya. Ya. Jadi al-jaryu atau jalan al-masyu gitu. Al-Jaryu. Au-Rakib. Ya, semua Sayyidarina Khamsah. Khamsah al-inayah bisihah himyah dawa. Suaranya putus-putus Bu Rina ya. Masih pusing Ustaz, apaan? Himyah dawa. Himyah dawa. Ustaz, himyah dawa. Apa lagi? Masih belum kepikiran Ustaz. Oh, taib. Al-inayah bisihah ini yang wahdatul ula ya, al-wahdatul ula. Mungkin Sayyidah Inang. Al-inayah bisihah. Atau gitu, maksud nggak Ustaz? Dia masuknya ke himyah, tapi nggak apa-apa sih. Atau ini ta'amun sihhi. Ahamu syai' ta'amun sihhi. Jadi bukan sekedar ta'am ya, tapi makanan sehat. Satu lagi Bu Inang. Bingung juga ini nyarinya makanya. Diet, obat, makanan sehat. Apalagi inayah bisihah itu kan menjaga kesehatan. Rian. Sahih Bu Siti. Mumarasatu Riyadhah. Mumarasatu Riyadhah. Ya. Kita ke nahu. Nahu lagi nih. Type nggak apa-apa. Al-fa'il. Nah tadi yang tadi anak tanya nih ya. Ini fa'ilnya mana gitu. Al-fa'il wal ismul marfu'. Al-marfu' kalau katanya itu mufrad, dia marfu'nya itu dengan dhammah. Jadi secara umum tanda utama
dari isim marfu itu dhammah. Tentu perhatikan yang di contoh ya. Yang kalimat minal awal ila tasi' ya. Yang dimerahin ya. Kalimat hadhil kalimat ya. Al-hamra al-fa'il. Yumarusun nasu ariyadata. Kalau diperhatikan nih dhammah semua kan. Ini namanya fa'il. Wal ismul marfu alladzi fa'ala al-fi'li. Yang mengerjakan fi'ilnya. Misalkan yumarisun nasu ariyadha. Yumarisu berolahraga gitu kan, berlatih. Ariyadha berarti olahraga. Maksudnya berolahraga. Siapa yang melakukan ini? Di kalimat ini adalah an-nasu, manusia. Begitu juga yang kedua, yatubut thalibu at-tarwih. Para pelajar menuntut rekreasi atau menuntut refreshing. Istirahat, rehat sejenak gitu. Jadi yang menuntut Abdullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda. Siapa yang bersabda? Rasul. Rasul. Seperti itu. Jadi biasanya adatan al-fa'il ba'da al-fi'li mubasyarah. Langsung setelah fi'il biasanya fa'il. Tapi itu nggak mesti. Nggak mesti. Bisa aja fa'ilnya nanti di ujung bisa. Al-muhim yang terpenting perhatikan ininya. Harokat akhirnya. Tanda marfu'nya itu gitu. Ya. Coba Anda minta baca. Tadi siapa terakhir? Bu Inang ya? Iya, Ustaz. Baik, saya Vina deh. Tolong dibaca dari Arba'ah. Sallallahu alaihi wasallam. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya Allahu. Khamsah. Namanya Ustaz. Yashrabul mariyabud dawa'a. Mana fa'ilnya? Al-mariyabu. Adawa sebagai apa? Adawa maf'ul bih. Maf'ul bih. Radhiyallahu anhu. Ini nomor 7. Yufaddilu katsirun minan nasi at-tarwiha. Ya. Tadi Ana sebut di Anas tadi ya, yang Bu Rina ya. Failnya mana di sini? Katsirun. Katsirun, karena dia marfu, dhammah. Maf'ul bihnya yang mana? Lebihnya at-tarwiha. Kenapa? Karena fathah. Nah, maf'ul bih karena dia mansub dan tandanya fathah. Ya. Coba lanjut lagi nggak apa? Yafhasut tabibu al-mariyadhu. Terakhir. Yatuful haju haulal ka'bati. Al-haju. Oh, ada tasydid ya. Al-haju. Yatuf haju haulal ka'bati. Artinya? Yatuf apa sih? Tawaf. Oh, tawaf. Tawafa yatufu tawaf. Oh iya. Ini apa? Orang yang berhaji tawaf mengelilingi Ka'bah. Haulal Ka'bah di sekitar Ka'bah atau mengelilingi Ka'bah. Ya. Baik. Merasa di sini jelas ya salah ya. Jadi intinya failnya seperti itu. Ini kalau diterjemahkan dia jadi subjek ke bahasa Indonesia. Jadi penterjemahannya itu misalkan radhiyallahu anhu, bukan meridhoi Allah mereka.
Tapi bukan meridhoi Allah dia gitu. Tapi Allah meridhoinya. Jadi kata filenya kita letakkan di depan sebagai subjek. Karena di bahasa Indonesia subjek ada di depan. Oke, kita langsung ke latihan aja. At-tadribul awal yakhtadil fa'il al-munasib. Pilihlah fa'il yang tepat mimma bainal qausain. Oh, ini gampang, enggak ini cuma nyari ininya doang sih. Yang marfu doang. Ini terlalu mudah kayaknya ya. Benar nggak? Ini lewatin aja deh. Ini tinggal nyari aja yang semua yang domah semua. Udah selesai. Ini aja nih. Baru lebih menantang. Silakan Sayyidah Aulia. Yanamu badrun fi ghurfatin naumi. Al-fa'il badrun. Badrun. Maaf. Sayyidah Erni. Yurawihul insanu an nafsihi bil qiraati. Al-fa'il al-insanu. Nah, Sayyidah Betty. Yad'ul islamu ilal quwwati. Al-fa'il al-islamu. Nah, Sayyidah Siti. Yahtaju tolibu ilat tarwihi. Fa'il at-tolibu. Nah, at-talib. Nah, Sayyidah ini. Ada Sayyidah ini. Amasat. Zahaba rajulu ila baitihi. Al-fa'il ar-rajulu. Nah, ya kan, udah ini semua kan, bisa semua. Ini insyaallah secara ini mudah lah. Lanjut ke ini. At-tadribu tsalits mail farad bil fa'il al-munasib minal qaimah. Kama bil misal. Jadi sekarang nyari yang di kotak ini, di qaimah ya. Al-misal yusalli fil masjid. Ya, yusalli al-muslimu fil masjid. Tafadhali Sayyidah Rina. Wahid fahasa at-tabibul maridha. Naam. At-tabib. Naam. Sama Sayyidah Inang. Bentar. Nomor 2, yadrisu tolibu. Bukan Yadrisu. Enggak ada Yadrisu. Yadrusu tolibu al-ulufa. Yadrisu talibu Al-uluf. Nah, Sayyidah Fina. Ya'malul amilu katsiran. Nah, ya'malul amilu katsiran. Sayyidah Aulia. Yatanawalul maridu ad-dawa'a. Nah, yatanawalul maridu ad-dawa'a. Sayyidah Erni. Sa'a al-haju baina suqa wal marwati. Naam. Sa'al hajju baina as-safa wal marwah. Baik. At-tadribur rabi'. Dha' alamat sahih bi janibil jumlah lati fiha fa'il. Jadi yang ada fa'ilnya sahih, yang ada fa'ilnya khata gitu ya. Dan fa'il itu adanya di fi'il jumlah. Jumlah ismiyah am fi'liyah? Fi'liyah. Fi'liyah. Idzan idza kana al-jumlah jumlah ismiyah qul khata. Fahimtuna? Tafadhali Sayyidah Betty. Litarwihi suwarun katsiratun. Khata. Kata. Nah, Sayyidah Aini. Siti. Karena Bu Siti ada di atas ya. Karena bikinnya lah. Yurawihu Muhammadun an nafsi. Sahih. Ainal fa'il. Fa'il yurawihu. Fa'il. Fa'il Muhammadun. Naam, sahih. Sayyidah Aini. Yufaddilun nasu tarwiha. Sahih. Al-fa'il. Al-fa'il an-nas.
Sayyidah Inang. Enggak. Sayyidah Rina. Afan. Arba'ah at-tarwihu mufidun lil jism. Khata. Khata. Sayyidah Inang. Al-mu'minul qawiyyu khairun minal mu'minil dha'fi. Dha'ifi. Minal mu'minil dha'ifi. Sahih. Aina fi'il. Fi'il. Fi'ilnya mana? Salah Ustaz. Nggak ada fi'il. Nggak ada fi'ilnya. Idza kana laisa hunaka fi'il, fa hunaka laisa fa'il. Kalau nggak ada fi'il berarti nggak ada fa'il. Berarti khata. Oh, silang semua di bukunya silang semua. Gimana? Di buku saya kalau di yang tampilan Ustadz yang ini cek, yang ini silang, di saya silang semua. Jadi ini apa bedanya? Kalau sahih itu berarti dia ada fa'ilnya. Kalau khata dia nggak ada fa'ilnya. Baik, Sayyidah Fina. Yal'abut tullabu kuratal qadami. Sahih. Aina al-fa'il. Tullabu. Nah, Sayyidah Aulia. Abul hasubi fiha tarawih. Khata. Khata. Nah, Sayyidah Yarni. Yusafiru akhi bit-ta'irati. Sahih. Aina al-fa'il. Fa'il akhi. Akhi. Limadha laysa hunaka dhammah? Karena ada itu Ustaz. Ada ya. Naam, sahih. Karena hunaka ya'ul mutakallim. Iya, ya mutakallim. Jadi dia nggak bisa nampak dhammahnya. Naam, sahih. Itu udah belajar ya. Nah, ini insya Allah pekan depan udah masuk ke hiwar. Nah, berarti terkaitnya selesai. Baik, sebelum ditutup ada soal? Di buku saya Ustadz, yufaqihu katsirun minan nasi, yang dimerahi an-nasi. Tadi Ustadz menerangkan yang fiilnya, fa'ilnya katsirun. Oh, tapi di bukunya sini yang merah an-nasi. Berarti salah Ustadz ya? Buku yang lain gimana? Sama dengan Ustaz. Yufadilun. Ya. Kasirun. Yang mana? Kasirun. Halaman 31. Ya, benar nggak? 31. 31. Saya halaman 19 Ustadz. Dan beda buku, Bu Ina. Iya, memang beda bukunya. Tapi yang itu kasirun ya? Iya. Oh iya. Kasirun. Saya lingkar yang karena dia marfu. Yang merah an-nasinya. Kalau an-nasi itu dia jadi isim majrur. Ya, isim majrur. Dia bukan fa'il. Isim majrur. Baik, ada lagi? Cukup ya, soalnya ya. Baik, terima kasih atas partisipasi antum semua. Semoga tetap semangat dan semoga tetap memberi manfaat ya belajar bahasa Arab ini. Tidak hanya di sini belajar ya, tapi ketika baca Quran atau baca hadis, coba ingat-ingat yang sudah dipelajari, ketemu di situ gitu. Entah kaidahnya, entah kosakatanya, entah uslubnya, kalimat yang lainnya gitu. Jadi mudah-mudahan bisa lebih memahami apa yang dibaca. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Wa yakunna. Jazakallahu khairan.